Kinsa na time ang whistle? Every 30. What a nerd, am I right? Nasa, kana nga sa ranking sa Siguro si Thanos sila yung kinagkuha na ni mga Reels. nakaduwa na ako. Tuwing Doon na rin ka din. I'm fast as fuck, boy! Masa man yung sila Weave! What the fuck, kay Lugan? Si Kotos kay? Kasabo. Sige. What the fuck? Asan sila? Naagid somewhere dito ba eh. Daro? Yawan, Lizard dyan ba? Yawan. Yawan na season ba? Where are you, coach? Nindot kay earphones. Down diri. Nilotos na ni Caesar. Somewhere na ako. Asa man to? Naaring laro. I think. Not gonna lie, this is my finest work, boys. Oh my Come God! on, boys! Come on! Come on, boys! Kanina na ako Come on, boys! Andreas kayo eh. Grabe naman. Pagdog ko na. Dili na ako eh. Mana. Kitaan ko sa Arsi. Arsi na po nakakita na ako. Why is Skyler winning again? Don't let Skyler win! Tamang ka, Colds. Not points. What the fuck? Let's just say, boys, might be the finest work again. Asa. Ay naman sa Skyler. Bati sa ko ano eh, sa sound. Yo, boy. Dili mamapot. Pita Millard, boy. Pita Millard. Yawa sa Pita Millard! Ang stress na yun. College pa na di na madugog Dito mo, Ulbana. Relax lang. Relax lang. I don't know, like, sa may mga adlaw ups, you know, sa mga assignments ni KJ. I don't know. Di na ako madunggan ng whistle. Ay, sorry. Nakadire ha. Uy, makuhaan magod. Maka-switch magod. Ay. Basing na yung nagpa-open-open nun eh. Mayo. Ano? 39 kayo walay kuhaan. Walay whistle. Wala whistle. Kita na call siya. 100 mo whistle ta ha. Whistle ta. Yeah. Uy. Is it alright? Wala ba na? Basin na-change ang setting ano? Anong pasayakan si Pidemed? Bay, abidjud na ako, bay. Pwede na sa Mac, bay. Like, nakabasa ko update daw na mag-update daw sila para daw magamit sa Mac. Bay lang. Simple ra ka. Ang stress na yun. Na-college pa. Hindi na madugog ni si Dito mo, Sarah. Ulbana. Relax lang ba? Relax lang. Almost had him, bay. Quit. Uy, wala na kaya, bay. Yeah. Sa Kita Manawi, dahil sa'yo. Hindi ko na kaya sa yung di man sports. Dili sa sports ba yun? Dili sa sports. Dagan, boys! Oh my God! Is it the running meta? The weaving meta? This disgusting meta ba eh? Takpag ka. Saan pa? Stream ka eh. Hello? Iya, mga anak ko. Yeah, included. Bay, Paki. someone's cocky. Oh shit. Here we go again.
The weaves, the weaves! The weaves, boys! Help me, boys! Help me! Nah, you're dead. You're dead. Reading! You're dead. The weaves! The weaves! The weaves! What the fuck? We did it, boys! The weaves! Guys. Kita mana? Kita. Ups! Ayaw, ano? Ups! Ayaw mo. Ayaw mo. Ups! Ayaw mo pa yun si Pidimin, bay. Pinapine art shit siya, bay. Fine arts, good. Ikaw kuno ka tigbas. Ikaw na patigbas.